There is a uniquely inspiring place in Japan that infuses artists with the joy and the majesty of nature. A place where wonderful theater and dance just keeps on being created. Hello everyone, and welcome to Shizuoka. I'm Satoshi Miyagi, and since 2007, I've been the General Artistic Director of SPAC, Shizuoka Performing Arts Center, widely known as SPAC. If you take the Shinkansen bullet train from Tokyo, within an hour, you can be beside the Pacific in this famously friendly small city, with its backdrop of green hills and peaks rising up to iconic Mount Fuji. It's in this special place that SPAC has become renowned for top-class original productions that attract artists and audiences from all over Japan and the world. So, with this short post, I want to spotlight this recent standard program and warmly invite you to enjoy it online. Republic of the Bees. The cutting-edge young French director and artist Céline Schaeffer worked with SPAC's actors to create this short play based on the life of the bee by Belgian 1911 Nobel laureate Maurice Maeterlinck, staged in October 2020 at our Ellipse Theatre Daendo, set amid tea field in the hills. It was a great hit with audiences from children to seniors. 自然は目を覚ます。冬の眠りから女王蜂はまた卵を産み始め、幾千ものミツバチが毎日生まれる。何千年も前からミツバチは何一つ加えることも取り除くこともできない完璧な巣を作り続けてきた。Alors, le spectacle La République des abeilles est un spectacle que j'ai écrit à partir des textes de Maurice Maeterlinck, qui s'appelait La vie des abeilles. Et c'est un spectacle tourné vers le jeune public, qui parle de la vie d'une ruche, sur les saisons, qui raconte la vie d'une ruche en lien avec les saisons. Au-delà des abeilles, ça parle de la nature, de la fragilité de notre nature qu'il faut préserver. Et c'est un spectacle qui réunit différents médiums artistiques comme la vidéo, le son, la lumière et la musique. Et La République des abeilles est un spectacle pluridisciplinaire, on pourrait dire. Et pour moi, c'était important de recréer justement une ruche et qu'on puisse aussi découvrir toute cette histoire de la vie d'une ruche à travers les saisons, mais aussi à travers ce que ça raconte d'un point de vue du texte, mais aussi d'un point de vue des sensations, des sens. こうして今や巣箱から群れなす蜂が飛び立った。見上げてごらん。天空を目指す者らが澄み切った夏空を泳いでゆく。風にたなびく黒い雲かと驚いたなら、よくよく目を凝らして見てごらん。巣箱で見たことある？見たことない。これね、作ったんだよ。この中にある。中見てごらん。Quand je suis allée pour la première fois ouvrir une ruche avec un apiculteur, ce qui m'a saisi le plus, c'est le son et la chaleur qui se dégageait. J'avais l'impression d'être comme devant une bête. Voilà, ces 20 000 abeilles formaient un animal. J'avais l'impression d'avoir une bête devant moi.
様が王家のゆりかごでお過ごしになった16日間、私どもはずっとお世話をしてまいりました。毎日飲ませて差し上げた母乳はローヤルゼリー、奇跡の力を秘めております。これを飲んだ者だけが女王蜂になれるのです。お前様は太陽の光を求めず、外の広い世界にも興味など示されないでしょう。ただ一輪の花を訪ねることもなく死んでゆかれる。けれど、お前様だけが愛の不安に身を焦がす。そして残りの一生をまた闇に閉ざされ、群れのざわめきに包まれながらゆりかごをへめぐってお過ごしになる。今こそ新しい女王としてお前様の王国を征服なさい。恐れと怒りにたけり狂った若い王女は蜜蝋の壁を見回り、ゆりかご部屋を一つ一つ訪ね歩く。ライバルを蹴落とすため、この時働き蜂は宮殿の中に死が入り込むことを許すのだ。恐ろしい瞬間、選ばれし者への欲求が彼女を駆り立てる。まだ眠っている他の王女、同じ王位継承権を持つ王女らのゆりかごに討ち入るべく、嫉妬に燃える王女は大きなゆりかごを見つけるや突進し、足で歯で必死に牢を破りにかかる。破れると今度は眉を乱暴に引きちぎり、中で眠る王女を丸裸にして毒針を突き立てる。息絶えるまで何度も。ようやく静まると笑みを浮かべて針を収める。がそれもつかの間、新たな血祭りを挙げに次の部屋へと向かっていく。もし偶然に女王蜂が2匹同時に生まれたら、どちらかが命を落とすまで壮絶な女の戦いが続くのだ。par rapport à la lumière salut. ざっくり言うと、とにかくお芝居非常に良かったので、後ほどお伝えしますが、ほとんどそんなに言うことはありません。Ce qui est intéressant, en tout cas, moi, ce que j'aime dans le travail avec les acteurs, c'est comment un autre acteur peut s'emparer d'une œuvre et tout en respectant
ce qui s'est fait, parce que là, on parle aussi d'une recréation, arriver à mettre de lui et à donner, à entendre aussi sa propre interprétation personnelle. Je trouve qu'il y avait quelque chose dans notre spectacle qui pouvait aussi se développer par rapport à ça, dans ce que le Japon a aussi dans son histoire, dans le rapport au no, contient. Et ça, je me disais que ça pouvait apporter quelque chose vraiment au spectacle, et je le vois, je l'ai vu dans le travail que Miki et Yuki ont fait. Il y a quelque chose qu'elles ont amené aussi d'elles, de leur bagage. Enfin. また飛び立つジグザグと、そして今度こそは他のミツバチが決して行ったことのない天の高みまで。吸い寄せられて後を追うべく全力で飛び立つ。愛の磁力が引き合う世界を全速力で。力ない巣箱のひ弱なオスバチ、体に血管のあるオスバチ、取るに足りないオスバチどもは女王の追跡を諦めて次々と虚空に消えてゆく。果てしないオパール色の空に残っているのは決着がつくまで飛び続ける疲れ知らずのわずかな一群。さらなる高みへと登っていく女王蜂が最後の力を振り絞って羽を動かしたその時、一匹のオスバチが追いついた。情熱、2匹は絡み合い、敵同士のような愛の錯乱のうちに螺旋を描いて上り詰める。この瞬間なのだ、死が姿を現すのに。なんか、ミツバチのなんか生態が分かってなんか良かったね。そうだね、生態が分かったね、確かにね。何ですか、ついたての使い方がとてもなんかこう印象的というか、うまいことやっぱりこうなんていう少し動かしただけでその、場面を変えていくみたいなところがとてもすごくさすがだなと思いましたし、それがこう透けて向こう側がぼんやり見えているっていうようなところも、具体的にすごくいいなと思いましたね。本当に大切なことはこう誰も見てない知らないところで行われているっていうことになんか今も自分が知らないところでいろんな営みが行われているんだなっていうのをすごく感じました。もう今日の舞台そのものは非常にシンプルじゃないですか。コンパクトなんだけど世界じゃないですか、意外にシンプルなものってこう何かこう世界全体を表す時にはいいなっていうのを改めてね感じましたね。